Bonjour et soyez les bienvenus. Je m'exprime page 73-74. Première activité, attribue chacune des dates suivantes à son image. أربط كل تاريخ مع الصورة. Alors, photo numéro 1, le 1er novembre 1954. Deuxième photo, le 19 mars 1972. Troisième photo, le 5 juillet 1962. Quatrième photo, le 20 août 1956. من خلال الصور وما كتب على الصور الإجابة راح تكون واضحة. Deuxième question, que représente la première date pour l'Algérie? La première date qu'on a le 1er novembre 1954. ماذا يمثل هذا التاريخ بالنسبة للجزائر? Le 1er novembre 1954 correspond au déclenchement de la révolution armée par les moudjahidines du FLN, du Front de Libération Nationale. Troisième question, que représente chacune des trois autres dates? ماذا تمثل التواريخ الثلاثة الأخرى؟ Alors, مازلنا le 20 août 1956. هذا il représente le congrès de la Soumam, مؤتمر الصومام. Le 19 mars 1962, le cessez-le-feu de la guerre d'Algérie, يعني توقيف إطلاق النار في الجزائر. وعندنا la dernière date, le 5 juillet 1962, l'indépendance de l'Algérie, يعني استقلال الجزائر. يمثل استقلال الجزائر. نشوفوا la quatrième question. Combien d'années y a-t-il entre le déclenchement de la Révolution nationale et la proclamation de l'indépendance؟ يعني كم عدد السنوات الموجودة ما بين اندلاع الثورة التحريرية والإعلان عن الاستقلال؟ Alors la réponse, entre la première et la deuxième date, il y a 7 années et demie. يوجد 7 سنوات ونصف. Cinquième, وهذا 7 années et demie, c'est la durée de la guerre. وعدد سنوات الثورة مسلحة طبعا. Quel était le sentiment des Algériens le jour de l'indépendance? كيف كان شعور الجزائريين في يوم الاستقلال؟ Les Algériens étaient heureux de voir leur pays libéré de la domination française. الجزائريون كانوا سعداء بالاستقلال وبتحرر الجزائر من الاستعمار الفرنسي. Sixième question. Comment et où les Algériens ont-ils célébré leur fête de l'indépendance? Comment étaient les quartiers ce jour-là? La réponse, partout dans le pays, les Algériens étaient dans les rues pour célébrer la fête de l'indépendance. Les foules euphoriques étaient en liesse dans tous les quartiers. Les youyous fusaient de toutes parts. في كل أنحاء الوطن الجزائريون كانوا خرجوا إلى الشوارع ليحتفلوا بالاستقلال وكانت الحشود مبتهجة في جميع الأحياء والزغاريد تنطلق من كل الجهات. Septième, comment le 5 juillet de chaque année est-il célébré en Algérie? كيف يحتفل ب5 جويلية من كل سنة في الجزائر؟ Chaque 5 juillet, le président de la République dépose une gerbe de fleurs au sanctuaire des martyrs à Makam Chahid à Alger. Par ailleurs, de nombreux festivals, fêtes, expositions sont organisés dans toutes les régions du pays pendant plusieurs jours. يعني كل 5 جويلية من كل سنة
رئيس الجمهورية يضع إكليلا من الزهور على ضريح الشهداء بمقام الشهيد بالعاصمة. هذا بالإضافة إلى ذلك يتم تنظيم العديد من المهرجانات والاحتفالات والمعارض في جميع مناطق الوطن، وذلك لعدة أيام. نشوفوا لاباج 74 74. عندنا construisons à l'oral un récit relatant cette date historique. يعني اكتب فقرة تتحدث عن هذا الحدث التاريخي. À l'aide de la banque de mots suivants, produis phrase par phrase un récit pour raconter les manifestations de joie qui ont eu lieu le jour de l'indépendance. يعني بواسطة الكلمات الموجودة في العلبة المساعدة اكتب جملة بجملة تحكي فيها عن المظاهرات المبتهجة التي كانت أثناء الاحتفال بالاستقلال. alors عندنا لي مو هادو راح نخدموا منهم دي فراز. à titre d'exemple خدمت لكم واحد. le 5 juillet 1972 jour de l'indépendance est une date historique pour les Algériens. Ce jour-là et durant plusieurs jours, hommes, femmes et enfants étaient dans les rues, sur les places publiques, partout, pour fêter la joie et le bonheur, la fin du colonialisme. Les drapeaux flottaient au vent, les femmes en haïk blanc tombant sur les épaules poussaient des youyous, la foule danse en délire, chantait, dansait et criait « Vive l'Algérie, vive la liberté, gloire à nos martyrs ». يعني الموضوع واضح من خلال دروس تاع التاريخ. في 5 جويلية 1962 وهو يوم الاستقلال. هذا التاريخ ولا هذا اليوم يعتبر تاريخي بالنسبة للجزائريين. في هذا اليوم وخلال عدة أيام الرجال والنساء والأطفال كانوا يخرجون إلى الشارع وفي الأماكن العمومية في جميع أنحاء الوطن ليحتفلوا بنهاية الاستعمار. الرايات ترفرف في الهواء والنساء بالحايك الواقع على أكتافهن يزغردن، والجمع الغفير والجموع الغفيرة تغني وترقص وتقول تنادي تحيا الجزائر، تحيا الحرية، الخلود لشهدائنا الأبرار. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.